So we'll start, okay? So already we had discussed some points about Rayatari system. Discussed about some point about Rayatari system. So before going to the Rayatari system, I need to ask some question related to uh, related to the content that we have covered in the last class. Tell me, tell me. Uh, who was the leader of the polygars in the British polygar war? Or who was the leader of polygars? Kota Boman. Huh? Kota Huh? Boman Nayakan. କୋଟା ବୋମନ ନାୟକନ ସେ କଣ ତାଙ୍କର କୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ କଣ ଥିଲା କୋଉଠାରେ ପଲ୍ଲୀ କରିଥିଲେ ସେ ସେ ଥିଲେ ପାଞ୍ଜେଲାନି କରୁଛି ପଞ୍ଜଲାନ କରୁଛି ଓକେ ଦେଖ ଯାହା ଯାହା ପଢା ହଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଭଲସେ ପଢିକି ଯାଅ ମାନେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରି କରି ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ ଆମର ଯୋଉ ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଗତର ବି ଜାଣିଥିଲେ ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବା ଯୋଉଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଉ ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ରୟତାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ପଲିଗର୍ସ ଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଜମିଦାର ଥିଲେ ଜମିଦାର ରହୁଥିଲେ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲ ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି ସେଇଟା ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରାହେଇଥିଲା ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସେଟଲ କରାହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବି କୁହାହଉଛି ବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି କୁହାହଉଛି ହେଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ କିନ୍ତୁ ରୟତାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜମିଦାର ରହୁଛନ୍ତି ରୟତାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ନୋ ଜମିଦାର ନୋ ପଲିଗର ନାହିଁ ସେ ପଲିଗର ମାନଙ୍କୁ ଜମିଦାର ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଲିଗର ମାନେ ରିଭଲ୍ଟ କଲେ ହେଲାନି ତେଣୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଯୋଉଟାକୁ ରୟତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା ସବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ରୟତାରୀ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ତ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ରୟତାରୀ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଥମେ ଆର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ମାନେ ଏଟା କାମ କରିବ କି ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଇନିସିଏଟିଭ ଆମେ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲାସ କରିବା ତ ଏବେ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ତମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜଏନ କଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଗିଲା ହଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ହଁ ଏଟା ବୋଧେ ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ଏଟା ବୋଧେ ଆମେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି କରିବା ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମେ ବି ଗୋଟେ ବିଗର ଇନିସିଏଟିଭରେ ହେଇପାରେ କି ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ସ୍କେଲରେ ବି ହେଇଯାଇପାରେ ଆଗକୁ ଏମିତି ମତେ ଲାଗୁଛି ହଁ ଯଦି ଏବେ କିଛି କିଛି ପିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ରୟତାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବି ବହୁତ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲରେ କିଛି ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଟିକେ ରୟତାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ମାନଙ୍କର ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖ ଆମେ ତାହେଲେ କାଲି ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ କରିଥିଲା ଭିତରେ ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ ଇଟ୍ ୱାଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଅନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ ବାଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ରିଡ୍ ନାଟା ମନେ ରଖିଥିବ ପଢିପାରେ ହେଲା ଦେଖ it was introduced on a small scale it was introduced on a small scale by क्या द्वारा करे by captain Alexander Reed by captain Alexander Reed in Baramahal ହଁ ତମେ କହିବ ସେଟା ବାରାମହଲ କୋଉଠି ପୁଣି ବାରାମହଲକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ତାପରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ପଢିବା ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କହିଦଉଛି ମାନେ ବାରାମହଲ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ରିଡ୍ କଣ କରିଥିଲେ ନା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ବି ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଠିକ ହଉଛି
ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ତାପରେ ଏମାନେ ଆଣିକି ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଲାର୍ଜର ସ୍କେଲରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ। ତ ବାରାମହଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ପଢିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ପଢିବା ସେଇ ସମୟରେ ବାରାମହଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦଉଛି। ଦେଖ ବାରାମହଲ କଣ, ବାରାମହଲ ଗୋଟେ ଜାଗା, କେମିତି କଣ ସେଇଟା ନା ଆମେ ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ହବ ହେଲା, ଆମର କଣ ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ପଢିବା ଆମେ, ତେଣୁ ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ସମୟରେ, ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର, ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖି ଦେଇଥାଅ, ନୋଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ମାନେ ତାକୁ ବକ୍ସ କରିକି ଲେଖିଦବ। ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ସମୟରେ, ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ସମୟରେ କଣ ହବ ନା ଟ୍ରିଟି ଅଫ ସେରିଙ୍ଗପାଟନମ ସାଇନ୍ ହବ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ ସେରିଙ୍ଗପାଟନମ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ ସେରିଙ୍ଗପାଟନମ ହେଲା। ଏଇ ଟ୍ରିଟି ଅନୁସାରେ, ଏଇ ଟ୍ରିଟି ଅନୁସାରେ କଣ ହବ ନା as per the treaty, as per the treaty ଟିପୁ ସୁଲତାନ ceded half of his territories ହେଲା। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଏ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ନା, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ceded ହେଲା, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ceded half of his territory, half of his territory half of his territories to the British, to the British, okay, to the British। ଏଇ ଯୋଉ ଟେରିଟୋରି ହାଫ ଅଫ ହିଜ ଟେରିଟୋରିଜ ନା, ହାଫ ଅଫ ହିଜ ଟେରିଟୋରି, ଯେହେତୁ ଟେରିଟୋରି ଗୁଡା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ଏଇ ଟେରିଟୋରି ଭିତରେ ଗୁଡାଏ ଟେରିଟୋରି ତାଙ୍କୁ କଣ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଟେରିଟୋରିଜ ୱାଜ ବାରାମହଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଟେରିଟୋରି ଗୁଡା ମିଳିଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଟେରିଟୋରି ହଉଛି ବାରାମହଲ। ୱାନ୍ ଅଫ ଦୋଜ ଟେରିଟୋରିଜ ଇଜ ବାରାମହଲ, ବାରାମହଲ, where Alexander Reed experimented Raytwari system, where Alexander Reed experimented कौन करे रयतवारी सिस्टम हाँ बुझेला। where Alexander Reed experimented रयतवारी सिस्टम, एटा को तुम गोटे बड़ गोटे बॉक्स भीतर रखि दियो, गोटे बॉक्स भीतर रखि दियो। तो फास्ट टाइम ताମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଟେରିଟୋରି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଟେରିଟୋରିର ନାଁ ଥିଲା ବାରାମହଲ, ଯୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ରିଡ୍ ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉଟା ବି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ ସକ୍ସେସ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ କଣ କଲେ, ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପଲିଗର ମାନେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ଜମିଦାର ବନିବା ପାଇଁ, ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଉଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାବିଲେ ସେଠି ଯଦି ସକ୍ସେସ ହେଇଛି ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ସେଇ ମଡେଲଟାକୁ ବି ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ମାଡ୍ରାସ ଏରିଆରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ the Roytwari settlement was subsequently developed by and extended to all parts of the Madras Presidency। ବୁଝିପାରିଲ ରେ? ତେଣୁ କଣ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି କହିବା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ, ତମେ କଣ କରିବ ଠିକ ରେ? ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? परमानेंट सेटलमेंट किए इंट्रोड्यूस, अच्छा जो हमर ये जो हम आपरे को कहितली कोन ना इजरदारी सिस्टम किए इंट्रोड्यूस करथिले, इजरदारी सिस्टम वारेन हेस्टिंग्स होला इजरदारी सिस्टम, ताले वारेन हेस्टिंग्स इजरदारी सिस्टम, तापरे हमर परमानेंट सेटलमेंट हां लॉर्ड कॉर्नवालिस, तापरे रयतवारी सिस्टम लॉर्ड विल्सेली लिखाई लॉर्ड विल्सेली ମୁଁ କହିଦେଲି। ଲର୍ଡ ୱିସଲି ଆସିଲା ସମୟରେ ଲର୍ଡ ୱିଲସଲି ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ଯେ ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ସରି
परमानेंट सेटलमेंट को माड्रास एरिया को चलेଇବା ପାଇଁ ମାଡ୍ରାସ ଏରିଆରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲାନି ସକ୍ସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲାନି ତେଣୁ ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ରିଡ୍ ଅଲରେଡି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସରେ ରଇତରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚଲେଇକି କୋଉଠି ବାରାମହଲ ଏରିଆରେ ତେଣୁ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ସେଇଟାକୁ ମାଡ୍ରାସରେ ଚଲେଇବା ଏଇଟା କିଏ ଡିସିସନ ନେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଥମାସ ମୁନରୋ କଣ କି ରେ ଥମାସ ମୁନରୋ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ହେଲା ତେଣୁ ଲେଖ ଦ ରୟଟାଲ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ୱାଜ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଯଦି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସରେ କିଏ ଚଲେଇଥିଲା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ରିଡ୍ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ କିଏ ଚଲେଇଲେ ଥମାସ ମୁନରୋ ଲର୍ଡ ୱିଲସଲି କରିବନି ଲର୍ଡ ୱିଲସଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏଠି ଚଲେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି ବୁଝିହଉଛି ନା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତେଣୁ କଣ ହେଲା ଦେଖ ଲେଖ ଏଇଠି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ नेक्स्ट पॉइंट लिखो द रयतरी सेटलमेंट लिखो द रयतरी सेटलमेंट द रयतवारी सेटलमेंट the Rayatwari settlement was subsequently developed was subsequently developed and extended by किगरे by all extended to all parts of extended to all parts of kuda all parts of the Madras presidency okay Madras presidency କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଣ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ସାଉଥ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡାକରେ ସାଉଥର ସଦର୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିଛି ଏରିଆରେ କଣ ଚାଲିଥିଲା ଆରେ କୋ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଥିଲା ଅଲରେଡି ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ ବା ଆମେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଗୁଡାକୁ ଛାଡିକି ତେଣୁ except permanently settled area ହେଲା except permanently settled area ओके এই एरिया को छाड़ी देले बाकी जो एरिया गुडा थिला सेठी माड्रास प्रेसिडेंसी रे सेटा कोन थिला रयतरी सिस्टम हैला का द्वारा बाय थॉमस मुनरो इन केते 1820 रे आ तुम जानी थिबो गवर्नर थॉमस मुनरो किए से ना गवर्नर जनरल ऑफ माड्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल के नथला खाली गवर्नर ऑफ माड्रास प्रेसिडेंसी माड्रास काना बेंगल रे जे रहबा तांको हम गवर्नर जनरल कहबा किंतु एमानु कोन कहला ओनली गवर्नर ऑफ माड्रास प्रेसिडेंसी फ्रॉम केते करे फ्रॉम केते 1820 रु 1827 ହେଲା 1820 रु 1827 एथिले कोन थॉमस मुनरो थिले गवर्नर माड्रास प्रेसिडेंसी तो इथरे कोन करा हला तल परमानेंट सेटलमेंट जो चलला एथरे कोन कले कोन सो सिस्टम बनले देखो प्रथम कले परमेश्वर एटा थिला रयतरी सिस्टम तन रयतरी सिस्टम जदी पसरा गला कि माड्रास प्रेसिडेंसी रे चलेले से होसनी थॉमस मुनरो 1820 रे किंतु एटा को एक्सपेरिमेंटल बेसिस रे प्रथम के स्टार्ट करथिले अलेक्जेंडर रीड कोठी बारामहल टा कोन ना जो टेरिटरी गुडा को ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम रे आफ्टर थर्ड आंग्लो मैसूर वार पर जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हेतिला सेइथरे गुडा टेरिटरी टीपू सुल्तान का को देथिले ब्रिटिश मान को दे देथिले बुझेला जो ब्रिटिश मान को दे देथिले तेणु सेई सबु जिंस को सेई भीतर गोटे एरिया बा गोटे टेरिटरी थिला बारामहल बुझेला तेणु सेई बारामहल एरिया रे प्रथम अलेक्जेंडर रीड रयतरी सिस्टम को देखिथिले एक्सपेरिमेंट करिकि देखिले सक्सेसफुल होला तेणु सेटा जेतु सेठी सक्सेसफुल हेतिला तेणु सेटा को 1820 मसिया थॉमस मुनरो कोन करले पूरा टोटल माड्रास प्रेसिडेंसी रे एक्सटेंड करले किंतु माड्रास प्रेसिडेंसी रे को एरिया रे जो एरिया रे परमानेंटली सेटल्ड हे नथला तमे आगुर कहैतिला जे साउथ डिस्ट्रिक्ट गुडाकरे माने माड्रास प्रेसिडेंसी रो सदर्न डिस्ट्रिक्ट गुडाकरे किछि एरिया रे परमानेंट सेटलमेंट भी चलीथिला तेणु सेगुडा को छाड़ी देके बाकी जो एरिया खाली थिला एगुडा सब कोन रयतरी सिस्टम चले तो बर्तमान देखिबा जे रयतरी सिस्टम रो कोन थिला प्रथम कथा हला से माने एई सिस्टम माने कोन करले
कौन कले सिस्टम देख प्रथम ए कौन कराला ना गोटे गला ए डिटेल्ड लैंड सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमिन द रेंट पेबल बाय द कल्टिवेटर्स माने हम देखिले जे माने पूरा लैंड को सर्वे कले जे केते एक्चुअली रेंट देबा कथा केते टैक्स देबे माने फर्टिलिटी को देखिकी सब जिन को देखिकी एमन स्टडी कले जे जो कारण एमन तो जमींदार फमीदार मझे किसी रहलेनी डायरेक्टली रयतवारी सिस्टम चलिबो माने रयत माने डायरेक्टली ब्रिटिश माने को टैक्स देबे तेणु प्रथम लैंड सर्वे करा हला जे किए केते टैक्स दब बुझिस ना तेणु कौन करा हला ना देखो ना ए डिटेल्ड लैंड सर्वे वाज कंडक्टेड a detailed land survey a detailed land survey was conducted to determine the rent payable to determine the rent payable by the cultivators by the cultivators by the cultivators ହେଲା तापर लेख तापर थिला कोन ना ए गोटे एनुअल एग्रीमेंट were made between the government and the cultivators an annual agreement माने प्रति वर्ष केते केते मान टैक्स देबे annual agreement were made एरा सब भलरे देखुता एडा कि भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल रे अछि हैला were made between government and the between the British and के and the cultivators बुझल तापर कोन करा हला ना इथे बेनिफिट कोन हला था एमति करा गला जे प्रति सर्वे कर दिया गला प्रति सर्वे रे लैंड रो केते के कैपेसिटी अछि से देखि दिया गला के केते रेंट दबो से अनुसार धार्य कर दिया गला एनुअली तुम रेंट देबो एनुअली रेंट माने टैक्स देबे सेही जो जमीन तुम चाष करिवो तार केते टैक्स एनुअली दबो ब्रिटिश मानको से जिनसला भी कोन कर दिया गला फिक्स कर दिया गला तो माने बेनिफिट कोन जेहेतु कि जमींदार नथिले मिडलमैन के नांदी ना ब्रिटिश और कल्टीवेटर डायरेक्टली लिंक्ड विथ ईच अदर सो देयर इज नो इन बिटवीन माने जमीदार जोटा कि परमानेंट सेटलमेंट रे चिरस्थायी बंदोबस्त समय बेंगल प्रोविंस हम जेमि कोर्ट देखुथिले सेते बेल कोन जेहेतु जमीदार माने मिडलमैन हे थिले से माने बहुत टॉर्चर करथिले लोक जति कि फिक्स अमाउंट रो ब्रिटिश को दे देकी बाकी अत्यधिक कोन टॉर्चर करिकी फार्मर्स माने को पाउथिले पैसा कोन सेही जिंस जेहेतु जमीदार जेहेतु मिडलमैन के रहिलेनी तो एटा ऑब्वियसली चिंता करा गले नो डाउट इट इज अ बेटर सिस्टम कौन परमानेंट सेटलमेंट कारण जमीदार माने के रहना मझे तो डायरेक्टली दी जणा बेनिफिट हे कल्टीवेटर को बेनिफिट हबो आ ब्रिटिश माने भी बेनिफिट हे जेहेतु मिडल मैन के रहने ए भलिया कोन बेनिफिट हबो बोली आशा करा जाय एठी कोन हला देखो ना बेनिफिट देखो कोन बेनिफिट कोन थिला benefit कौन ना the fact that there are no middlemen देखो the fact that there are no middlemen there are no middlemen there are no middlemen ହେଲା there are no middlemen was expected to bring benefit to both rears and was expected to bring benefit to both rears and British EIC to both rears and British EIC बुझेला तेणु दी जणा को बेनिफिट हो बोली एटा माने आशा करा जाउथला जे जेहेतु देयर इज नो मिडलमैन इन्वॉल्वड हियर सो द बेनिफिट विल फॉर बोथ फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज वेल एज द कल्टीवेटर्स इट वाज एक्सपेक्टेड इनिशियली बट इट वाज अ ह्यूज फेल्युअर व्हाई देखिया कोन काहे की फेल्युअर होला पुनी सिस्टम भी फेल्युअर हो गला किछ लाभ लोक मानकर कंडीशन दिन दिन खराब हो लागला तो रीजंस ऑफ फेल्युअर देखो reasons of failure कौन तो प्रथम लेख प्रथम कौन है ना इश्यू विथ लैंड असेसमेंट
issues with land assessment. लैंड माने कौन पाई ना लैस असेसमेंट इते ह्यूज जो असेसमेंट कले एटा ही प्रॉब्लम थिला कारण जो जमीर कैपेसिटी जेति की नुह तो तार जो अधिक असेसमेंट करिवो तो जो कल्टीवेटर से कोड पैसा दबो कोड टैक्स दबो तो क्रॉप रा से जिंस ही होनी सेति की माने कैपेसिटी नाही जमीर सेति की माने सेति की तो कल्टीवेशन भी सेति की होनी प्रोडक्शन सेति की पारुनी तो म एते तार अधिक टैक्स लगले से कोड दबो तेणु लैंड जो असेसमेंट करला एते प्रबल प्रॉब्लम थिला यूसेज होती लैंड असेसमेंट प्रथम कथा सेकंड रे हला लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड व्हिच वाज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द लैंड हला लैंड रेवेन्यू जोटा फिक्स कर हला एटा भी कारण लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स लैंड रेवेन्यू जोटा फिक्स थिला वाज फिक्स तमर हो कि न हो तुम एति की दबो सब वाज फिक्स्ड which was more than the capacity of the landlord which was more than the capacity of the landlord ହେଲା बुझेला रे लैंडलॉर्ड तापर कौन तीन नंबर कौन ना एमाने जो नेचुरल कैलामिटी हैला कि ड्रॉट पड़ी गला कि कौन प्रॉब्लम हैला ये सब जिंस गुडा को भी कौन एमाने कंसीडर करनथिले वर्षा हैलानी कोथरो कि फैमिली कार देहांत हे गला कि जो लोक कल्टीवेशन मेन ब्रेड एनर्जी फैमिली तार डेथ हे गला तो विभिन्न प्रकार इश्यूज अछि ना दे जो इश्यूज गुडा कि को वर्ष मरुडी पड़ी गला ए जो इश्यूज गुडा से देखु नथिले आ जदी मरुडी पड़ला भाई चाष तो हेनी से तुमको गुड पैसा देबे तुम तार एमाने कि देखु नथिले ब्रिटिश तुम हेडा हम जानिनु तुम तमर बुझियो तेणु ସେଇଟା ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ତେଣୁ ତିନି ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା ଇଗ୍ନୋର ଦ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ neglect neglect the issues of କଣ natural calamities death in family ହେଲା death in family ତାପରେ କଣ କଣ କି ରେ and death of bullocks କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଗରୁ ଏବେ ନା ସବୁ କଳ ଲଙ୍ଗଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିକି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ତ ସବୁ ବୁଲକ ରହୁଥିଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବୁଲକ କିମ୍ବା ଇଏରେ ଚାଷ କରାହଉଥିଲା ଆଉ ଯଦି ତମେ ମନେକର ସେଥିରୁ ଯଦି କୌଣସି ବୁଲକର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆରେ ଆମର ସେଇ ସମୟରେ ବଳଦ କିମ୍ବା ଏଇ ସବୁ ଫଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ୟୁଜ୍ କରିକି ତ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ନା ତ ଯଦି ମନେକର କାହାର ଏଥିରୁ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ କିଣିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପଇସା ଦରକାର ନା ତ କେମିତି ହବ କି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ମାନେ ବିଲରେ ବା ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପୁଣି ମେମ୍ବର କୋଉଠି ଆସିବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ବାହାରୁ ରିକ୍ରୁଟ କରାହବ ତାଙ୍କୁ ତ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ ତାପରେ କି କଣ ମାନେ ଡ୍ରଟ୍ ହେଇଗଲା କି ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡା ବି ତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା ତ ଏମିତି ଯୋଉ ଗୁଡାଏ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଇସ୍ୟୁଜ ଥିଲା ଏଗୁଡାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର କରିଦଉଥିଲେ ଏଗୁଡା ଇଗ୍ନୋର କଲେ ଯଦି ଫସଲ ହିଁ ହଉନି ସେମାନେ କୋଉଠି ପଇସା ଦେବେ ଯୋଉ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛ ଏତିକି ରେଟ୍ ଦବ ବୋଲି ଯଦି ନହେଲେ ସେ ପୁଣି କୋଉଠି ଦବ ଆଉ ଯଦି ଜମି ଯାଇକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଠୁ ପଇସା ଆଣିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ପଇସା ଆଣିକି ତମକୁ ଦେଲେ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ କହୁଛି ମାନେ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଯୋଉମାନେ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଠୁ ପଇସା ଆଣିକି ତମକୁ ଦବ ଆଉ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଠୁ ପଇସା ମନି ଲେଣ୍ଡର କଣ ସାହୁକାର କୁହାଯାଏ ଆଉ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଠୁ ପଇସା ଆଣିକି ତମକୁ ଦେଲା ଆଉ ତମକୁ ସୁଝିବ କେମିତି ପୁଣି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ତାର ଜମି ବି ସେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିକି ନେଇଯିବ ତ ଏମିତି ହେଇକି ଗୁଡା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ପୁଣି ଦିନକୁ ଦିନ କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ହବାର ଲାଗିଲା କିଛି ଇଏ ହେଲା ବୁଝୁଛ ନା ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଫେଲୁଅର ରିଜିନ ଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मद्रास प्रेसिडेंसी देखिबा एटा को जगह चलला देखो रैतर सिस्टम रो को जगह चलथिला देखो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कोन इन मद्रास प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट कोन कोई रे एक्सेप्ट दोज परमानेंट सेटल एरिया एक्सेप्ट दोज permanently settled area except those permanently settled area तापर बॉम्बे प्रेसिडेंसी हला तापर बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी चलथिला एटा बॉम्बे प्रेसिडेंसी आउ
आसाम एंड सिंध, आसाम एंड सिंध ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଏରିଆରେ ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଥିଲା। ତ ମନେ ରଖିଥିବ ଟିକେ ଯେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡାକରେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସେଟଲ ହେଇନଥିଲା, ବାକି ଏରିଆରେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସେଟଲ ଏରିଆ କୋଉଗୁଡା ସାଉଥ ସାଇଡର କେତେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସେଟଲ ଏରିଆ ବି ଥିଲା। ଆଉ ବାକି ସବୁଠି ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଚଲେଇଲେ। ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ ଚଲେଇଲେ, ଆସାମରେ ବି ଚଲେଇଲା, ସିନ୍ଧରେ ଚାଲିଲା ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ତମେ ସବୁ କରିପାରିବ। ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଏମସିକ୍ୟୁ ପଡିବ ତମେ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଆରେ ତମେ ଯାଇକି ସବୁ ଯୋଉ ଆମର ପଢା ହଉଛି ତାର ଡିରେକ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ ଯାଇ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ଗୁଗଲରୁ? ଆରେ କରୁଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଟା କର, ସାର୍। ଏବେ ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉଦିନ କହିବି ଏକ୍ଜାମ ହବ ସେଇଦିନ। ତେଣୁ ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ ଇଏ ସରିଲା ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହଲାବାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ବୁଝିହଉଛି? ମହଲାବାରୀ ସିଷ୍ଟମ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏଇ ସବୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁପି ଏଇ ଏରିଆରେ ମହଲାବାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଲା। ତ ମହଲାବାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମହଲାବାରୀ ସିଷ୍ଟମ ହେଡିଂ ଦିଅ ମହଲାବାରୀ ସିଷ୍ଟମ। महलवारी सिस्टम, महलावारी सिस्टम, महलावारी सिस्टम है केते 1822 रे देख आमर इजारदारी सिस्टम केते 1772 इजारदारी सिस्टम। तापरे आमर आमर ये परमानेंट सेटलमेंट 1793, रयतरी सिस्टम 1820 और महलारी सिस्टम 1822। महलारी सिस्टम देखिए 1822 नॉर्थ इंडिया मेनली कोठी नॉर्थ इंडिया रे। नॉर्थ इंडिया मान कोडा करे हमर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एगुडा हला। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एटा गथर पढ़ितला भी प्रिलिम रे महलारी सिस्टम विषय। देख एटा जो पढ़िबा ना एटा तुमको एटा बहुत जगह हेल्प करिवो। इवन जीएस प्रिलिम रे भी हेल्प करिवो, जीएस मेन रे भी हेल्प करिवो, आ हमर सोशियोलॉजी ऑप्शनल रे भी हेल्प करिवो। आ बाकी अलग अलग ऑप्शनल तो मु पढ़िनी माने पबाड आ कोन कोन जो विभिन्न अछि ज्योग्राफी फोग्राफी भी हेल्प करे जवान करथिवो। किंतु अलग बहुत जगह अछि मु जति मु आमे कोर्स जति मु से विषय को हमर जे दुटा ऑप्शनल कोर्स आमे सोशियोलॉजी होम साइंस। सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी हेल्प करिवो, जीएस रे हेल्प करिवो, जीएस प्रिलिम रे, जीएस मेन रे। तेणु एगुड़ा भल भाव बुझ कनसेप्ट सब मन रख। कनसेप्ट इज द की। जो पिलार कनसेप्ट जिते स्ट्रंग तार सक्सेस हार सेते अधिक। जार कनसेप्ट ठीक ना निज गेंथुरे गेंथुरे मन रखुच निज सहित माने ये करुच्ची तार जीवन गति विपथगामी। बुझे ना नहीं कुआडे कुआडे जीव तार पता मिलबनी। तो ना महलारी सिस्टम देखिए। महलारी सिस्टम करने पूर्व हम बैकग्राउंड को जावाक पड़े। मुझे जो एरिया लगे जो एरिया विषय पढ़ा से बैकग्राउंड जाना निहा दरकार। जमी पल्लीगर बैकग्राउंड हम देखिले मैड्रास प्रेसिडेंसी रे से भाया नॉर्थ इंडिया कम बैकग्राउंड था से डिस्कसन करिया प्रथमे। तापर महलारी सिस्टम केमती कौन है विषय आलोचना करिया। तो प्रथमे आम देखा बैकग्राउंड। तो कौन है देख अच्छा तुम जानिछ तो 1764 जितेबाला है कौन है कि 1764 जितेबाला कौन है कि 1764 जिते बक्सार वार मान हारीगले नवाब ऑफ अवध भी जॉइन करते। नवाब ऑफ अवध जॉइन करते बक्सार वार रे। हाँ अरे नवाब ऑफ अवध किए थे से समय? नवाब ऑफ अवध किए थे सुजा से समय कौन देते? कारा आउ को एरिया दे देते? अलाहाबाद आउ कारा दे देते। जो कारा अलाहाबाद को से मुगल एम्पायर को भी देदेले सब जहाँ कम कले कथा कले। तेणु ये कौन कले ना तुम कह जे सर अच्छा ताहले नॉर्थ इंडिया रे तो एमान पाखे कोड जगह आसिला जेठी मान कौन जगह आसिला कोठू जे माने पुणी सेठी ए महलावारी सिस्टम चलिया को लागिले। तांगर एरिया थिले तांगर तो बेंगल एरिया रे प्रेजेंस थिला, मद्रास एरिया रे प्रेजेंस थिला, बॉम्बे एरिया रे प्रेजेंस थिला। तो आउ बाकी कौन नॉर्थ इंडिया रे पंजाब पंजाब से एरिया रे हरियाणा फरियाणा एपट एरिया रे थिला कि वेस्टर्न यूपी एपट एरिया रे थिला कि सब हम केम देखिबा। देखो
1801 ମସିହା କଥା। 1801 in 1801 ହେଲା। 1801 କଣ ହେଲା, ତା ନବାବ ଅଫ ଅବଧ, ନବାବ ଅବଧ ତ ହିଁ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ନବାବ ଅଫ ଅବଧ କଣ କରିଥିଲେ, ନବାବ ଅଫ ଅବଧ, ଅବଧ ସ୍ପେଲିଂ କେମିତି ରେ, ଏ ଅବଧ କେମିତି ସ୍ପେଲିଂ ରେ, ଓ ୟୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଅବଧ। ନବାବ ଅଫ ଅବଧ, ନବାବ ଅଫ ଅବଧ ସରେଣ୍ଡର, surrender the district of Allahabad, surrender the district of Allahabad and adjoining areas, and adjoining areas, adjoining areas uh, to the British East India Company, to the British East India Company, British EIC ହେଲା ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତାପରେ ବି ଆଫ୍ଟର ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର, ଆମର 3ଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ହେଲା। ଆଫ୍ଟର ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ବି, ଆଫ୍ଟର ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର, ଏହା ସବୁ ପଢିବା ଆମେ, ଆପରେ ପଢିବା ସବୁ। ଆଫ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର, ଆଫ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର କଣ ହବ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ଇନ୍ କେତେ 1805, 1805 ରେ ହେଲା। The company acquired the territory between Jamuna and Ganga. The company, the British East India Company, the British East India Company, the British East India Company acquired the territory between, the territory between, territory between the Jamuna and the Gangas, between the Jamuna and Gangre and the Ganga, Jamuna and the Ganga, called the conquered provinces, called the conquered provinces, conquered provinces, conquered provinces है ना, conquered provinces कहले। तो एगुड़ा भी थिला। तापरे भी जो हमर माने माने कोन माने लास्ट को थर्ड एंग्लो मराठा वार भी, आफ्टर द लास्ट एंग्लो मराठा वार, थर्ड एंग्लो मराठा वार, आफ्टर द लास्ट एंग्लो मराठा वार, आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वार, लास्ट एंग्लो मराठा वार, लास्ट एंग्लो मराठा वार, मराठा वार 1817 रु 1800 केते करे 1818 हां, ये जो वार हेतला, द कंपनी एक्वायर्ड मोर टेरिटरीज इन नॉर्दर्न इंडिया, द कंपनी बा द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश EIC, the British EIC acquired more territories in northern India, in northern India ହେଲା, more territories in northern India। बुझेला रे। तापरे तापरे हमर आंग्लो सिख वार हबो सेता भी हम देखिबा। तो एमिति गुडाई एरिया नॉर्दर्न इंडिया आंक अंडर पल्ले आस्थिला ହେଲା। तो कथा हला जे एई जो एरिया गुडा नॉर्दर्न इंडिया रे मानक पाखरे अछि, तो एठी को प्रकार सेटलमेंट करिया दरकार, की प्रकार बंदोबस्त चलेबा, ना परमानेंट सेटलमेंट करिबा ना रयतरी सिस्टम करिबा ना को सिस्टम चलिबा, एमान भितर चिंता हला। तो सेही समय रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो टेरिटोरियल सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू जे थिले, ताका नाम होचे हॉल्ट मैकेंजी, तांकर रोल बेसी इंपोर्टेंट ए क्षेत्र रे।
ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ କୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଏଇ ଏରିଆରେ ସବୁ ଚାଲିବ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିଲା ତ କଣ ହେଲା ନା କଣ କରିବା ନା ଇଏ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏରିଆରେ କଣ ଚଲେଇବା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା ନା ରଉତରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଚଲେଇବା। ସେଇ ସମୟରେ ହଲ୍ଟ ମାକାଞ୍ଜି ଯିଏ ଥିଲେ ହଲ୍ଟ ମାକେଞ୍ଜି CKENZIE ହଲ୍ଟ ମାକାଞ୍ଜି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଇଏ କିଏ କିରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଟେରିଟୋରିଆଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଦ ବୋର୍ଡ ଅଫ ରିଭେନ୍ୟୁ ଟେରିଟୋରିଆଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ of the board of revenue of the board of revenue जोटा को आम कहीपर कौन ना कौन कह टेरिटोरियल सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ता माने कौन माने कौन ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है हल्ट माकांजी कहले ये कौन कहले हल्ट माकांजी सेट इन नॉर्थ इंडिया तो कौन हम ना परमानेंट सेटलमेंट भी काम कर परमानेंट सेटलमेंट काम कर परमानेंट सेटलमेंट काम कर ये कहले ना परमानेंट सेटलमेंट काम कर अच्छा रयतवारी सिस्टम काम कर ये कहले ना रयतवारी सिस्टम भी काम करला तो ये काम करनी कहीं हल्ट माकांजी को पचरा गला जे कौन करबा ताले एटा से कहले ना एठी काम करबो से कहले ना परमानेंट सेटलमेंट काम करबो ना रयतवारी सिस्टम पटे काम करबो तो हम पे आउ किछि नुवा सिस्टम डेवलप करै पे पड़िबो तो से कहले एटा को जुक्ति करिया पे जे कि से कहले कोन देखो से कहले जे नॉर्थ इंडिया रे कोन होउछि ना से कथार कहवा कथा जे नॉर्थ इंडिया देयर वाज द एक्जिस्टेंस ऑफ विलेज कम्युनिटीज से कहले इन नॉर्थ इंडिया there was the existence of the village community there was the existence of कौन करे village community there is the existence of a village communities so the village माने कौन ता माने एठी जेमति कौन होता the village land टा the village land belongs to jointly to the village community हैला the village land like the village land belongs to jointly to the village community okay to the village community technically called body of co-sharers technically called body of कौन की को SHARES co-shares body of co-shares बुझेला body of co-shares ए जो कम्युनिटी थिला ता माने से कहबार हैला जे एठी कोन सो विलेज कम्युनिटी अछि तेणु गोटे जो जमी एठी कहार जनकू नाही जो सब जमी अच्छी जो सब जनकर ना ये जमी यार तो तार सेमती ना आम ईस्टर्न इंडिया जमी आम कहे आम जमी से तार जमी से जिनसा सेपटे ना तेणु पूरा जमी गोटे विलेज रे गोटे विलेज कम्युनिटी को बिलंग कर तेणु सब कम्युनिटी माने टोटाल कम्युनिटी ओनरशिप होची से जमी ऊपर तेणु से कम्युनिटी जिते लोक अच्छा समस्त काम करेंगे जहाँ भी प्रोडक्शन हम कम्युनिटी भितर बांटी दिया बुझे तेणु कम्युनिटी ओनरशिप से कौन सी माने इंडिविजुअल ओनरशिप ना क्वेश्चन पड़ता कम्युनिटी ओनरशिप को ये महला सिस्टम ना रयतवारी सिस्टम ना जमीदारी सिस्टम पड़ता है गत थर प्रिलिम तेणु एटा कौन महलारी सिस्टम जो कम्युनिटी को महला कह जाए तुम देख नॉर्थ इंडिया रे केजरीवाल जो कहूँ जे कौन ना महला क्लिनिक महला ये जो छेनागुड़ सब कहूँ महला होची माने यही कनसेप्ट से सब महला सिस्टम कम्युनिटी ओनरशिप सिस्टम
ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ ମହଲା ଫହଲା ଆମେ କହୁନି, ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ ନା, ଆମର ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି। ତାଙ୍କର ସେପଟେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ମହଲା ସିଷ୍ଟମ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ତମ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଆଜି କୋ ସେୟାର ରୂପରେ କାମ କରନ୍ତି ସବୁ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଯାହା ଯୋଉ ଜମି ଅଛି ସେଟା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି, ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଆରେ ମୋ କଥା ବୁଝା ପଡୁଛି? ହୁଁ ହୁଁ। ତାପରେ କଣ ଦେଖ, ଯୋଉ ଭିଲେଜର ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ହବ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଭିଲେଜ କମ୍ୟୁନିଟି, ତାର ଯେ ହେଡମ୍ୟାନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲମ୍ବରଦର ହେଲା। ଆଉ ଲମ୍ବରଦର ବୋଲି ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରାଯିବ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବରଦର ଭିଲେଜର ହେଡମ୍ୟାନ ଯିଏ, ସିଏ କଣ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିଏ ହବ ମେନ୍। ସିଏ ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିକି ସିଏ ଆଣିକି ବ୍ରିଟିଶକୁ ଦବ। ଆଉ ଲମ୍ବରଦର ଯିଏ ହବ, ଭିଲେଜର ହେଡମ୍ୟାନକୁ ଲମ୍ବରଦର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଲମ୍ବରଦରର ଯିଏ ହବ ସିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବ, କମ୍ୟୁନିଟିର ଯାହା ତାଙ୍କର କଲ୍ଟିଭେସନ ହବ, ତାର ଯାହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବା କଥା ସେମାନେ ଆଣିକି ସିଏ ଆଣିକି କାହାକୁ ଦବ, ବ୍ରିଟିଶକୁ ଆଣିକି ଦବ ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲା ନା ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ କଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ଦେଖ, ନୋଟ କରିଦିଅ ଟିକେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା, ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନ କଲ୍ଡ ଦ ଲମ୍ବରଦର। ଲେଖ ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନ, village headman called the lumberder, called the lumberder. Lumberder, and lumberder will collect the taxes, and lumberder will collect कौन करे, collect the कौन, collect the taxes, okay. Lumberder will collect the taxes। तापर कौन करियो, lumberder कौन करियो ना, collect the taxes and pay taxes to British AIC, pay taxes collect करी काहको दबो नहीं, pay taxes to the British AIC, बुझेला। ता माने कौन है जो प्रथम जो लैंड अच्छे एटा लैंड एटी जोटा लैंड थिला, एटी कौन थिला ना, जो फार्मर रहउतला सेमिति नथि, एटी कौन विलेज कम्युनिटी। लैंड रो का पाखरे अछि वर्तमान, विलेज कम्युनिटी पाखरे, विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी को जोटा कहते मोहल्ला, आमे भी कहि परिबा मोहल्ला, मोहल्ला। ए जो विलेज कम्युनिटी को आमे भी कौन कहि परिबा, मोहल्ला हैला। ए लैंड अछि विलेज कम्युनिटी रो। तो विलेज कम्युनिटी रो जे हेडमैन, कम्युनिटी रो हेडमैन केसे, अरे हेडमैन केसे, हां हेडमैन है लंबरदार, लंबरदार। तेणु ये कौन करिवो, लंबरदार कौन करिवो, लंबरदार बर्तमान टैक्स दबा काकू, ये माने टैक्स कलेक्शन करिकी ये टैक्स काकू दबो, माने टैक्स देबे काकू ना, ब्रिटिश आईसी। ये जो सिस्टम टा हला एटा पूरा एटा को कहला मोहल्लावारी सिस्टम, ए मोहल्लावारी सिस्टम हला। एटा हला कोन, एटा हला मोहल्लावारी सिस्टम। तो एटा को माने कहला मोहल्लावारी सिस्टम। रे बुझा पड़ला, मोहल्लावारी सिस्टम एटा कहा गला हला। तो एटा हला मोहल्लावारी सिस्टम। ता माने मोहल्लावारी सिस्टम कहा द्वारा किए ताले एटा को परिकल्पना कले कि रे, हॉल्ट मैकेंजी, बुझिला। एटा के परिकल्पना कले, अरे मोहल्लावारी सिस्टम रो परिकल्पना के कले, हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी कैसे, हॉल्ट मैकेंजी कैसे, अरे हॉल्ट मैकेंजी कैसे, टेरिटोरियल, हां टेरिटोरियल सेक्रेटरी, यस टेरिटोरियल सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो। तेणु बर्तमान देखो 1822 रे कौन हला, 1822 रे, 1822 रे तब लेख जे मोहल्लावारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड का, मोहल्लावारी वारी सिस्टम हला केते 1822 रे इंट्रोड्यूसन हला बाय केसे, बाय हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी।
कौन हो एमती नेट स्लो हो गला कि हल्ट मैकेजी है तो महलारी सिस्टम कोड लगे किए आरंभ कले हल्ट मैकेजी बुझेगा तेणु ये को एरिया चलला देख को एरिया लागू है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस गुड़ाक है को एरिया लगे एरिया को एरिया लगे देख एरिया कोड को लगे एरिया लगे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस लगे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रे तापर लगे कौटी ना सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया some part of central India पंजाब है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी एरा सब लगे तापर कौन देख ये कौन कौन कराला ना ये लैंड असेसमेंट है प्रथम विलेज कम्युनिटी अंडर जिते सब प्लॉट अच्छी सब प्लॉट प्रथम लैंड असेसमेंट कराला है आ सब प्लॉट को आडेड माने एडिशन करके कैलकुलेट होला जे केते रेवेन्यू माने प्रति कम्युनिटी प्रति मोहल्ला केते पैसा दबो माने गोटे विलेज कम्युनिटी अंडर जिते प्लॉट अच्छी गोटे विलेज कम्युनिटी अंडर जहाँ जहाँ सब प्लॉट थिला जिते प्लॉट थिला सब प्लॉट रो इंडिविजुअल प्लॉट रो असेसमेंट कले इंडिविजुअल प्लॉट रो असेसमेंट पर सब प्लॉट रो जेतिकी देला सबुडा मिसै देले मिसला पर सो जेतरा प्लॉट अछि सबुडा मिसि गला एतिक पैसा हला तो सेतिक पैसा से माने कोन देबे आ काउ देबे रिवेन्यू हिसाब रे देबे काहू ब्रिटिश गवर्नमेंट को देबे प्रति वर्ष एटा धार्य करा हला आउ ये जो डिमांड टाको भी पीरियडिकली रिवीजन कराला कमिबो बढ़िबो कोन हबो तो पीरियडिकली रिवीजन कराला तो जहाँ देखाई थिला जो डिमांड होतला रेवेन्यू पाई 80 रु 95% जति प्रोडक्शन होतला तर 80 रु 95% से माने खाली डिमांड करथला रेवेन्यू हिसाब रे दबो बुझुछ ना बट ड्यूरिंग विलियम बेंटिक जेते आसिले माने रेगुलर माने 1833 मसिया रे एटा को कोन करले ना चेंज कर देले 1833 रे जेते भेला माने कहले जो 80 रु 95% दिला सेटा कमे की 60% कर देले रिन्यू डिमांड टा 60% 30 वर्ष में फिक्स कर दिया गला जब 30 वर्ष भीतर चेंज हो आगुरी कौन प्रति वर्ष पीरियडिकल रिव्यू मारते 80 रु 95% आ 80 रु 95% तुम रिव्यू नहीं जीव पाखे बढ़ला कौन अरे जदि मु मनकर गोटे बिल मो पाखे अच्छी आम कम्युनिटी अच्छी आम मनकर 100 क्विंटाल माने माने कौन राइस कल्टिवेशन है 100 क्विंटाल राइस रु तुम तो 90 क्विंटाल नहीं जीव आउ केते 10 क्विंटाल गाँ लोक सब खाइबे बंचबू आम सब केमती कौन कर खर्च बार्च सब जिन केमती हम बुझुछन एटा बहुत माने गुडे सेति पई मानकर कोन इंग्लिश लोकमर मेन इंटेंशन थिला जे हमें केमिति पैसा मानकु टाणी नबु एमानकु बर्बाद कर माने होंदु जाउ तो हमर कोन गला हमकु पैसा रे मतलब बुझुछन तनो एटा ही होछु प्रॉब्लम तनो कोन हला देखो एटा गला ए एरियाज गला तापर हम नेक्स्ट टाइम देखियो नेक्स्ट देखियो कोन हला देखो द लैंड असेसमेंट डन फॉर ईच प्लॉट लिखि दो land assessment were done for कौन करे for each plot for each plot within the village and added up to calculate the revenue added up to calculate the revenue and added up to calculate the revenue that each village had to pay that each village community जोटा हम कह मोहल्ला each village community मोहल्ला जोटा हम कहूचे had to pay had to कौन करे had to pay दो थिला और रिमेडियो केते डिमांड रखुतले रेवेन्यू डिमांड वाज पीरियडिकली रिवाइज्ड revenue demand
revenue demand was periodically कौन कि रिवाइज्ड periodically revised तापर कौन ना revenue demand केते रहउतला कि मानकर स्टार्टिंग रो हां अप्रोक्सीमेटली केते रहउतला केते कि 80 रु केते 80 रु 95% 80 रु 95% रिव्यू डिमांड रहउतला मानकर तापरे किंतु ड्यूरिंग द कोन विलियम बेंटिक जो समय आसिले लाइक ड्यूरिंग विलियम बेंटिक ड्यूरिंग विलियम बेंटिक ड्यूरिंग विलियम बेंटिक जो 1833 मसीह माने रेगुलेशन ऑफ 1833 रेगुलेशन ऑफ 1833 जो बना गला हला विलियम बेंटिक समय कोन हला रेवेन्यू डिमांड को 60% कर दिया गला रेवेन्यू डिमांड केते गला 60% कर दिया गला हला 60% कर दिया गला रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड फॉर 30 इयर्स रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड फॉर केते कि 30 इयर्स रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड फॉर 30 इयर्स 30 वर्ष पय फिक्स कर दिया गला रेवेन्यू डिमांड को एवं 60% कर दिया आगु जो 95% करथले माने 80 रु 85 90% करथले सेटा हटे कि 60% कर देले यूनिफॉर्म सबड 60% रहबो 30 वर्ष में फिक्स रहबो बुझियो ना तेनो ए टाइप रो बनेले तो एठाला मोहलारी सिस्टम तेल मोहलारी सिस्टम हैला आपरे एमसीक्यू पढ़ले बहुत इजी एमसीक्यू पढ़िबो जोटा हम करि परिबा हमरे आ जहां हमर पढ़ेल बर्तन आ बाहर किछ आसीबन सब क्वेश्चन और एमसीक्यू बनि जिवो हला तेणु एते डेप्थ आम जी डेप्थ बर्तमान पढ़ी जी लेवल से लेवल पचारिया स्टार्ट करना मैंने आगे बहुत सुपरफिशियल थे आई 1857 पर पचार भर को आसुन पड़े एरिया को आसुन टोटाली आस्ते आस्ते आसिला सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पचार वर्ष भी तुम 2022 परीक्षा दब ना 2022 भी जब पचारे किसी प्रोब्लेम ना ये पढ़ी बर्तमान तुम जहाँ जहाँ पढ़ाई जाऊँ तार एमसीक्यू सॉल्व कर गूगल रू सर्च कर बही किसी किना दरकार नहीं जदि जो मान पाखे बहुत पैसा हो बही किना चाहूँ तो किपार ना बही एमसीक्यू बही गोटे किनदब इच्छा हो ना गूगल रू सर्च करके एमसीक्यू सॉल्व कर आजकल गुड़ाई वेबसाइट है जो मैंने बहुत एमसीक्यू सेट करके रखुच्च सॉल्व कर जब ना तुमको लगुच ना गोटे बहीटे कि करी से भी कर किसी कथा ना किसी ना तेणु जिते आम प्रैक्टिस है मेन जिन जो गूगल वेबसाइट रू कर कि बही रू कर कौटू कर प्रैक्टिस यू नीड्स टू डू ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस दरकार प्रैक्टिस है हमको जिनसा कनसेप्ट जो पढ़ीदे से कनसेप्ट आहरी सुपर फाइन हम आहरी मुंडे भल भाव बसीज जिते हमको प्रैक्टिस दरकार तो ये बड़ लैंड टेन्योर सिस्टम जहाँ जहाँ थी आम पढ़ीदे बर्तमान जमीदारी प्रथम पढ़ले इजरादारी सिस्टम तापर पढ़ले परमानेंट सेटलमेंट ये दुटा जमीदारी सिस्टम अंडर तापर आमर आसला कौन रयतारी सिस्टम पढ़ले तापर आम कौन पढ़ले महलारी सिस्टम पढ़ले चार प्रकार 3 प्रकार सिस्टम आम कंप्लीट है बर्तमान सब गुड़ा है तो ये प्रकार लैंड टेन्योर सिस्टम गला तो आम स्टार्टिंग रू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कले प्रथम यूरोपियंस मानकर आगमन बा कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया प्रथम पढ़ले तापर आम पढ़ले फर्स्ट कर्नाटक वार तापर सेकंड कर्नाटक वार तापर थर्ड कर्नाटक वार तापर आम लैंड टेन्योर सिस्टम तापर आम पढ़ले कौन बैटल ऑफ पलासी तापर बैटल ऑफ बक्सर तापर लैंड टेन्योर सिस्टम विषय पढ़ले कारण फर्स्ट टाइम जो बैटल ऑफ बक्सर हारी गले से ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन है ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद माध्यम दीवानी राइट्स बेंगल प्रोविंस क्या मिलगला ब्रिटिश मान को मिलगला साहलम टू किए से समय मुगल एम्पायर थे जे माने दीवानी राइट्स मिलगला तेणु टैक्स कलेक्शन कर दायित्व रही तेणु से सब सिस्टम बनइले लैंड टेन्योर सिस्टम बनइले सब तेणु लैंड टेन्योर सिस्टम जो बनइले से समय आम पढ़ले से समय 1771 मसीह जो केसे वारेन हेस्टिंग्स आसिले तो से समय आम बनता इजरादारी सिस्टम तापर आमर जो 1793 मसीह किए लॉर्ड कर्नवालिस आसिले से बनला कौन कि से बनला आमर कौन ना परमानेंट सेटलमेंट कराला तापर जिते आमर 1793 पर केते हूँ 1700 रयतरी सिस्टम 1798 रयतरी सिस्टम को 1798 बेलू जो आसिले लॉर्ड वेलसेली जो आसिले गवर्नर जनरल है कहले बर्तमान परमानेंट सेटलमेंट को मद्रास एरिया भी चलेबा किंतु जो कहानी तुमको कहली बैकग्राउंड रे विजयनगर एम्पायर समय कौन कौन थिला
बा केएसडी बा कृष्ण केडीआर कृष्णदेवरायଙ୍କ ସମୟରେ କେମିତି ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ପଲ୍ଲିଗର ମାନଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ତେଣୁ ପଲ୍ଲିଗର ମାନେ ରାଜି ହେଲେନି ଯେ ଆମେ ଜମିଦାର ଟାଇପର ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିକି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଦବୁ। ସେ ରିଭଲ୍ଟ କଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଡର କିଏ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଲିଡର କିଏ ଥିଲା? କାଟାବମନ ନାୟକନ, ଯିଏକି ଥିଲା କଣ କହିଲା ପଞ୍ଜଲନ କୁରୁଚିର ପଲ୍ଲିଗର ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଭଲ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ହାରିଗଲେ। ତାପରେ ମାନେ କହିଲେ ଏଠି ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ କାହାକୁ ରଖିବାନି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ କୃଷକଠୁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବା। ତେଣୁ ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ କରାଗଲା। ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଆଗରୁ ମାନେ କଣ ନା ଯୋଉ ଆମର ଥିଲା ବାରାମହଲ ଟେରିଟୋରୀ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପାଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ସେରିଙ୍ଗପାଟନମ ହେଇଥିଲା ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ପରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ସେରିଙ୍ଗପାଟନମ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଟ୍ରିଟିର ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟେରିଟୋରୀ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଟେରିଟୋରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାରାମହଲ ଟେରିଟୋରୀ ଥିଲା। ସେ ବାରାମହଲ ଟେରିଟୋରୀରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ରିଡ୍ ପ୍ରଥମେ ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କଣ କରାଗଲା ନା 1820 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଥୋମାସ ମୁନରୋ। ତେଣୁ ସେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ସବୁ ଏରିଆରେ ଚଲେଇଲେ କଣ ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ କିଛି ଏରିଆରେ ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟର ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଥିଲା ସାଉଥ ସାଇଡରେ କିଛିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ସେଗୁଡାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ବାକି ହୋଲ ମାଡ୍ରାସରେ ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ ଚଲେଇଲେ। ତ ଏଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ନହେଲା ଅଲଗା ତ ଜାଣିଲେ ଆମେ କଣ ହବ। ଖାଲି ମାଡ୍ରାସରେ ବୋଲି ନୁହଁ, ଏଟା ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ବି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ତାପରେ ଆସାମରେ ବି ଚାଲିଲା, ଆଉ ସିନ୍ଧରେ ବି ଚାଲିଲା। ଏସବୁ ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଲା। ଆଉ ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ ଯେହେତୁ କେହି ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେନିଫିସିଆଲ ବୋଥ ଫର କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି, କାରଣ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାହଉଥିଲା, କାରଣ ଆଗ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିକି କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ ଆପଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ରହିବ ସେଇଟା ଫିକ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ହାଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରଖୁଥିଲେ ଯେ କୃଷକମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହିଁ ସେତିକି ହଉନଥିଲା, ସେ ଦେବେ କଣ? ତାପରେ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ ହଉଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଯୋଉମାନେ ଫ୍ଲଡ ହେଲା, ଡ୍ରଟ୍ସ ହେଲା, କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ ହେଇଗଲା, କୋଉ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଗଲା, କି ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେ ଇନକମ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନେ କଲ୍ଟିଭେସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଡିଜିଜ ହେଇଗଲା, ଇଲ ରହିଲା, କି କୌଣସି ଗୋଟେ ସିରିୟସ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, କି କଣ ହେଲା, କି ଡେଥ ଫେଥ ହେଲା, ସେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପଳାୟନ କଲେ କଣ ହେଲା, କି ଇଭିନ୍ ବି ଯୋଉ ବୁଲକ କାରଣ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ କଲ୍ଟିଭେସନ କରାହଉଥିଲା, ବୁଲକ ହେଲେ ଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ବି ଯଦି କଣ ଡେଥ ଫେଥ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ନୂଆ ବୁଲକ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ହବ। ତ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ ଆର୍ ଦେୟାର, ଦୋଜ ଇସ୍ୟୁ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଗ୍ନୋର୍ଡ। ତେଣୁ ବେଶୀ ଦିନ ହେଇଗଲା ମାନେ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରଟ୍ ହେଇଗଲା, କୋଉଠୁ ଭାଇ ତମକୁ ଦେବେ ପଇସା? ପୁଣି ଯଦି ମନେକର ଫ୍ଲଡରେ ଭାସିଗଲା ସବୁ, ତ ପୁଣି କୋଉଠୁ ପଇସା ତମକୁ ଦେବେ? କଲ୍ଟିଭେସନ ତ ହେଲାନି, କ୍ରପ ତ କଲ୍ଟିଭେସନ ହେଇନି, ତମକୁ ଦେବେ କଣ? ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେମାନେ ନଜର ଦଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ। ତ ତାମାନେ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଥିଲା। ଟର୍ଚର କରିକି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ କଣ। ଆଉ ମହଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ କିଛି କିଛି ଟେରିଟୋରୀ ତାଙ୍କର ନବାବ ଅବଧଙ୍କଠୁ ହଉ, କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ପରେ ପରେ ହଉ, ଗୁଡାଏ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାରରେ ବି ତ ଗୁଡାଏ ଟେରିଟୋରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଟେରିଟୋରୀ ମିଳିଯାଇଥିଲା ତ ମାନେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ ୱାର, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର, ନବାବ ଅବଧଙ୍କଠୁ ବି କିଛି ସବୁ ଯୋଉ ଗୁଡାଏ ଟେରିଟୋରୀ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଥିଲା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ କେମିତି ସେ କଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଭାବିଲେ ନା ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା, ନା ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା, ନା ଏଠି ଆମେ ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ ଚଲେଇବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମର ବୋର୍ଡ ଅଫ ରିଭିନ୍ୟୁର ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ ହଲ୍ଟ ମାକାଞ୍ଜି। ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଏଠି ଟେରିଟୋରିଆଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଏଠି ହବନି, ନା ଏଠି ତମେ ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ ଚଲେଇ ପାରିବ, ନା ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲ ଚଲେଇ ପାରିବ। ଏଠି ଆମକୁ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାରଣ ସେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଟା ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଓନରସିପ ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ ଅଛି। ତ ଭିଲେଜ କମ୍ୟୁନିଟିର ମହଲା କୁହାଉଥିଲା, ମହଲାର ଓନରସିପ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଦବା ସବୁ ଜମିର କେତେ, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଖରେ କେତେଟା ପ୍ଲଟ ଅଛି, ପ୍ରତି ପ୍ଲଟକୁ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଦବା। ଆସେସମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦବା ଯେ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ ସିଏ। ଏଇ ପ୍ଲଟରେ ଏତିକିଟା, ସେ ପ୍ଲଟର ସେତିକିଟା, ସେଇ ପ୍ଲଟର ସେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମହଲାରେ ଯେତେଟା ପ୍ଲଟ ଅଛି ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ମିଶେଇ ଦବା। ତ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ। ଆଉ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଯଦି କିଏ ଦବ, କାରଣ ତ ପୁରା ମହଲା ତ ତାର ଓନରସିପ ଅଛି। ତେଣୁ ମହଲାର ହେଡମ୍ୟାନ ଯିଏ ସିଏ ରେସପନ୍ସିବଲ ରହିବ, ସିଏ ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଣିକି ଦବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ କଲେ ତାକୁ ମହଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ମହଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଡିମାଣ୍ଡ କରାଗଲା, ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ 80 ରୁ 95% ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଏମାନେ କଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅ ବୋଲି। ତ ମହଲା ଚଳିବ କେମିତି, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ଆଉ ପିରିୟଡିକାଲି ବି ରିଭାଇଜ କରାହଉଥିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପୁଣି ବଢଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ଟାଇପର ହେଲା ଫଳରେ ତ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଆସିଲେ, ରେଗୁଲେସନ 1833 ବନିଲା, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି 80 ରୁ 95% ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, 60% ଦବ। 60% ଦବ, ଆଉ 30 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଟା ଫିକ୍ସ ରହିଲା, 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ମହଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବି ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପଢିବା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିବି ମହଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। କାରଣ ମହଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ଏରିଆରେ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା।
आम एपटे ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हो पारानी आम ईस्टर्न साइड रे एपटे आम बेंगल बिहार ओडिशा एपटे आम साइड हेलानी कि साउथ इंडिया भी एते हेलानी किंतु कहीं नॉर्थ इंडिया रे प्रबल परिमाण रे ग्रीन इंडिया माने ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट ହେଲା कारण ग्रीन रिवोल्यूशन दरकार बड़ बड़ जब बहुत कारण से ग्रीन रिवोल्यूशन आम कौन करवा हाई क्वालिटी बा हाइब्रिड सीड सब यूज हम मेकानाइज्ड वे कल्टिवेशन हम से इक्विपमेंट सब यूज करा हबो आ जो कौन ट्रैक्टर रे चाष करा ट्रैक्टर थोड़ी एडी छोटिया जमी रे ट्रैक्टर लेके चाष करबो सेठी हम एपटे साउथ इंडिया रे हमर एपटे ईस्टर्न इंडिया रे कोन होची देखो एटी भाई भाई है भाग बांटी बांटी कारण इंडिविजुअल ओनरशिप तो इंडिविजुअल ओनरशिप फल आज गोटे भाई थिला बापर दुटा पुआ गले से भाग बांटी देले पुणी तांकर आज तीनटा पुआ गले से भाग बांटी देले तो आस्ते आस्ते जमीर जमी गुड़ा छोट छोट हो जाउची आ छोट होला फल सेठी ट्रैक्टर लगे कि चाष कम करा ଏବେ କିଛି କିଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏଟା ଏତେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ନଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ମାନେ କଣ ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବ ହେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁପି ହେଲା ପଞ୍ଜାବ ହେଲା ହରିୟାଣା ହେଲା ସେପଟ ସାଇଡରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ବିରାଟ ବଡ ବଡ ଜମି ସବୁ ମାନେ ମହଲା କାମ ସବୁ ତ ଜମି ଗୁଡାକ ଭିଲେଜ କମ୍ୟୁନିଟିର ସେ କାହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମି କରିବେ ପୁରା ବଡ ବଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠି ପୁରା ତ କାରଣ ଭିଲେଜ କମ୍ୟୁନିଟି ଓନରସିପ ସେଠି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେଟା ବଡ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଠି ମେକାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ କଲ୍ଟିଭେସନ କରିବା ଇଜି ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଅଲଗା କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ତା ସହିତ ଅଲଗା କାରଣ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭଲ ଥିଲା ଆମ ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆମର ନା ଏଠି ଇରିଗେସନ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଅଛି ନା ଦେଖ ଆମ ଏପଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କିଛି ନାହିଁ ତମ ଏପଟେ ଯୋଉ ସାଇଡର ଗାଁ ଅଛି ଆମ ଓଡିଶା ପାଖରେ ଦେଖୁଥିବ ତମେ ତ ସମସ୍ତେ ଓଡିଶା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନା ଏଠି ଇରିଗେସନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ନା ଏଠି କଣ ଅଛି ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ତୁଚ୍ଛ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଅଛି ମାନେ ବୋଧେ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲାନି ଚାଷବାସ କରୁଛି ରହିକି କିନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ସେପଟେ ଏରିଆରେ ଯୋଉଠି ଇରିଗେସନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲୋକ କମର୍ସିଆଲ ସ୍କେଲରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠୁ ବି ମାନେ ଲାଖ ଆଣ୍ଡ ଲାଖ ରୁପିଜ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିକି କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ଏଠି ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ଇରିଗେସନର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ନାହିଁ ମେକାନାଇଜ ୱେରେ କଲ୍ଟିଭେସନ ହଉନି ତାପରେ ଆମର ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯାହା ହବା କଥା ଲୋକଟା ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଡିପ୍ରେସିଂ ଲାଗୁଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡଟା ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ଯାଇକି ପଛେ ଯାଇକି ବାହାର ଯାଇକି ଯାଜନରେ କାମ କରିବା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ବାହାର କୋଉଠି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଯେହେତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ଆମ ଏପଟେ ହଉଛି ତାପରେ ଆମର ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏଠି ଦେଖିବ ସାଉଥ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭଲ ଥିଲା କାରଣ ପଞ୍ଜାବ ଏରିଆରେ ଦେଖିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲୋକ କାନାଡା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମର ଏଠି ଲୋକ ଯେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉ ଏସଓଫେସ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ଏସଏସସି ଫେସଏସସି ସିଜିଏଲ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉ କି ଓଏସ ଫୋଏସ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉ କି ଆଇଏସ୍ ମିଳିଯାଉ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପର ଯାହା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଇଯାଉ ତ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପର ଇଣ୍ଟେନସନ ହଉଛି ନା ଆମର ବେସିକ ଇଣ୍ଟେନସନ ସେଇଟା ରହୁଛି ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଆମେ କେମିତି କାନାଡା ପଳେଇବୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଇଏଲଇଟିଏସ୍ ଆଇଲେଟ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି so they are conducting all those they are preparing for all those test examinations because intention only intention is हाँ 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 रखी दे हाँ रखी दे जेठू कौन ना तो ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ଯେ କଣ ନା ହଁ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତ ମାନେ ବାହାରକୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଯିବା ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କର କାନାଡା ଯିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବା ତ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମେନଲି ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ୟାକଅପ୍ ବି ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ ମେକାନାଇଜ ବଡ ବଡ ମେସିନ କିଣିବା ଇଏ କିଣିବା ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଏଲସୋ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ସେପଟେ ଭଲ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରେଡିଟ ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ରହିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡା ବି ଭଲ ରହିଲା ଗ୍ରେଟର କରିବା ପାଇଁ ଇରିଗେସନ ଫାସିଲିଟି ତମେ ଜାଣିଛ ପଞ୍ଜାବ ସେପଟେ ଏରିଆରେ ନଦୀ ଇରିଗେସନ ଫାସିଲିଟି ବି ବହୁତ ଡେଭଲପ କରାଯାଇଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ତେଣୁ ସେଗୁଡା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେପଟେ ଏରିଆରେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉପଟେ ଚାଲିଥିଲା ରୟତାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଏପଟେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଏତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି ମେନଲି ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ତ ବହୁତ ବର୍ବାଦିଆ ଏରିଆ ଆମ ଏପଟ ସାଇଡ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଗରିବ ହେଇକି ଅଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚଲେଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଏପଟ ସାଇଡ ଦେଖ ଆମର ମିନେରାଲ ବେଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ସବୁ ଅଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଭରଭର କିନି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ଗରିବ କଣ ପାଇଁ କି କାରଣ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ମାନେ ଶୋଷଣ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଶୋଷଣ 200 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏତେ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ଆମ ସାଇଡ ଲୋକଙ୍କର କିଏ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁହ କିଏ ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ହେବି ବୋଲି ନା ସବୁ ରିଆକ୍ଟ ରେସରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସରିଗଲା ନା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା କି ନହେଲେ କୋଉଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିକି ପଛେ ଟଙ୍କା 20-30 ହଜାର ଦଉ ଯାଇକି ଏଠି ରହିବା ଯାଇକି ତାର କୁକୁର ଭଳିଆ ଚାକିରି କରିବା ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଇଭିନ୍ ତମେ କାହାକୁ ବି ପଚାର ଚାକିରି କରୁଛ ଭଲ ପଛେ ତମେ 30,000-40,000 ଦରମା ପାଅ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରୁଛ ବେଷ୍ଟ ନିଜ ତରଫରୁ ତମେ ଯଦି କରିବ ଲୋକଟା ଭଲ ଭାବିବେ କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ
200 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଯୋଉ ଟର୍ଚର କରାହେଇଛି, ଯୋଉ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ୍ର ପୁରା। ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ରିସ୍କ ନେଇକି ବଡ଼ ଧରଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ହେଇପାରିବ, ଏଭଳିଆ ସାହସ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏବେ ୟୁଥ୍ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ୟୁଥ୍ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଡେଭଲପ ହେଲାଣି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିକି ଯେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ ହେଉଛି। ତ ଆଗକୁ ଯାଇକି ମେ ବି ଆଉ 50 ବର୍ଷ ପରେ କି 60 ବର୍ଷ ପରେ ମେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଲୋକଙ୍କର। କାରଣ କାରଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେ ଗୋଡ଼େଇବ ସେଇ ଏରିଆ କେବେ ବୁଝେଇବନି। ଆମକୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଦରକାର। ଯଦି ଆମକୁ ହାଇଲି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଦରକାର। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେଟା ଚାକିରି ବାହାର କରିପାରିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଯୋଉ କେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିପାରିବ? କିଛି ଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବ ନା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଦରକାର ତମେ ସେତିକି ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିବ। ଆମର 2 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଥୋଡ଼ି 2 ଲକ୍ଷ ଏଏସଓ ଦରକାର ଆମକୁ, 2 ଲକ୍ଷ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଦରକାର, 2 ଲକ୍ଷ